up, guys? What's up, guys? Yun, guys, for today's video, nagbabalik na naman tayo. Ako na naman takapagsalita ni Hana. Yes, guys. Okay? So, MC. math challenge. Math challenge. Kung sino yung unang maka 10 points, mananalo ng 500 pesos! 10 points sa ganyan, 2 or ano lang, 3. Wala. 10 points na. Kung sino unang maka 10 points, yung mananalo. Sino makauna? Oo. Ay, naku, mama. Saan na naman si mama? Kaya tumaas ang desk na niya bago si mama. Okay, game? Kamay sa dibdib, dapat patapusin mo na yung aking sabihin. Oh, Okay. qualify dapat, Kailangan Kailangan iyak. patapusin mo yung aking sasabihin bago tumaas ang kamay. Christian, Hana, Mama, 500 pesos ang nakasalalay dito ngayon. Okay? Opo. Galingan nyo. Okay, syempre, bago tayo magsimula, hi muna kayo sa mga viewers. Okay, so energetic si Christian. Kala mo siya ang mananalo ngayon. Kala mo talaga, guys. Kamay sa dibdib. Game. 28 Times? times Ayoko na. 28 times 4. Hana. No, si Papa eh. 1, 28 Two. times 4. 3, Huh? 4, 100. Papa! 5. Christian, ako lang ulo dito. Christian, may bola ka ba sa puwit, Christian? Malapit na. Galaw ka ng galaw, Christian. Distract. 28 times Distract din kita. 4. Christian. Wrong. 102. Te, mali. Mama, 28 times 4. 112. Ala! 112 is correct. Nagkamali siya, guys. Christian. Chill ka lang, Christian. Huwag kang kakabahan, Christian. Okay, so Mama, meron ka ng 1 point. Game. Okay, mukhang inaantok na si Mama. Mama, pwede ka na matulog. Pwede ka na matulog. Game. 1 point, Mama. 33 times 6. Christian. 33 times 6. 1, Ayoko. 2, 3, 4, 5. Hana, Mama, kami si Dibdib. 33 times 6. Hana, 198. are you sure? Sure. Is correct. Correct! 1 point. Mental block ka. Ayun talaga. What happening to you? 92. Manulang ka pa sa utak ko. 92 times Sa utak sa loob yun. 92 times 5. Christian. Wala pa! Ayun! Ako talaga. Ikaw yun eh. 1, Christian. 2, 3, 4, 518. 5. Wrong, Christian. 92 times 5. Hana. 460. Ano Are you ba sure? yan? Is correct. Nana. 2, Hana. Uy, ang galing na niya ngayon. Yes, Mata. magaling si Hana. Bakit na? Yun. 66. 66 times 3. Christian. Ano ba yan? 1, 2, 178. 3, 4, 178. 5. Mama Hana. Ano ka ba? Mama Hana, kami si Dibdib. 66 times 3. Hana. 198. Is correct. Papa? Oo nga. Hindi ka nagbitingin sa akin, ha? Alam ka Eh. Pa, 198 daw. 198. 198. talaga. Ano nangyari sa'yo? Game. 6 times 3, 18. Ikaw ang pinakamagaling sa math dito, Christian. Bakit? Kinakabahan ka ba, Christian? 500, Christian. Ha? Baka may kuto na kain ng kuto. Okay. 97 Mahirap naman. times 7. Christian. Hindi ako yun pa. Christian. Hindi ako. 97 times 7. 1, 720. 2, 3, 720. 4, 720. 5. Wrong. Mama, Hana,
97 times 7. Mama. 哎呦我的妈！ 1, 2, 679. Mom, 3. Is correct, Mama. Tama, kasi di ko talaga. Hana 3, Mama 2, Christian 0. Ay, wala. Wala. Nangyari sa'yo. Pero, Yeah. 82 times 10. Hana. 1, Dali-dali lang. 2, Galing. 3, 82 times 10 pa. 4, Magkano ka? Alam mo talaga. Ito kasi pa, oh. 5. 5. Christian kasi, pag sinasagot Christian, tumahimik ang Ay, mukha. alam ko. Ingay kasi mo. 82 times 82 times 10. Christian. ano? Mama. Ha? Is correct. Ano ba yan? Okay, Christian, sabi ko Christian, usap ka Christian. Ano alam mo, di mo pa kasi nagot. Okay. Okay. Bilang ko. 1 point. Ibigay niyo naman kay Christian yung 1 Kapag ka point. times 10, ano mo lang Pwede yung pa. Kasi nandi-distract eh. dagdag na yung zero. Okay. Ibigay niyo naman kay Christian yung 1 point. Grabe naman kay Christian. Birth Einstein. 18 times 7. Hana. 18 times 7. 18 times 7. 1. 2. Wait lang pa. Wait lang. Alam ko na. 哎呦我的妈！ 3. Una. Alam mo. Alam ko na. Mao. 4. Na, ano kita? Hawakan ka lang ako, di ba? Wala na. Alam ko 5. Christian kasi, Christian, sabi ko, pag may sasagot, tumahimik ka muna. Game. Kaya kasi alam ko na. 18 times 7. Mama. Wala. 126. Ha? 126. 126. Is correct. Mama 3, Hana 3, Christian 1. Alam ko na. Utri na ako. Kaya Punta nga, ako. apo ka na ba? Uy, 4. 8 times 7. 4. Mama 3 pa lang. Christian, ang usap ka sa Ikaw ilan ka na? Kulit mo. Christian. Ikaw ilan ka na? 2. 5. Papat na siya. O, tapos 4. 3 pa lang. Wala. 4 na ako. Hindi, di mo. 3 pa lang. Joke lang ako. 3. Wala na ako. Pwede Hindi pa niya lang. nga sasagot yun. O, pang ilang question na yan? Papa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa lang. Ako nga. 3. 3, 3, 1. Oh, 3 pa lang ba? 4, 7. yes. Gaya nyo, ha? 4 nga ako eh. Bilang ko yun Hindi eh. lang ko yun. Game. Joke nga ako. 9 times. Game. 9 times. Kaya. 9 times. Mama, disqualified. Bagal mo naman. Ana, Christian, 9 times. 14. Hana. 9 times 14. 1, Dali lang. 2, 3, 4, 5. Tagal, Hana. Paano? Christian. 1, 122. 2, Hindi. 3, 122. 4, 5. 120 Okay. na. 120. Huwag mo sasabihin. Huwag mo sasabihin. Kasi, papasagot ko ulit sa inyo to. Tama talaga Game. ako. Wrong, Christian. Okay, kamay sa dibdib kayong tatlo ulit, ha? Lang pa. Game. 9 times 14. Hana. 1. Ano pa? 9 times 14. 1 126. is correct. Ano ba yan? Ano ba yan? Hana 4. Hamod! Hamod! 10. 10 times. Alay mo ah. 10 times Oy. 6. Christian. Uy, ako talaga yun pa. Mataas lang ang kamay Is niya. correct. Sabi niya ganun eh ako. Nauna. Hana, umayos ka na upo, umayos ka na upo. Ha? Hamod! Okay, so wait lang guys. Damod! 4 Hana, 2 Christian, 3 Mama. Ito, yes. Water break Oh, muna, tuwa ka water break. lang. Water
Water break. Iinom muna ako. Water break. Okay, back to the ball game. Back to the ball game, guys. Okay. Nakainom na ako sa wakas. Guys, kami 212. Ang hirap naman. 212 times 3. Hana. Ala, hindi ako yun. Ako. Yana. Hindi ako tumas. Hana, 212 times 3. 1, Tumas ako pa. 2, Siya nga yun. 666. Ala! 3, 668. Wala. 4, 638 pala. 5. Wala na. Nasabi ko na yun. Wala na. Pati na lang. Lahat ng sinabi mo. Mali! Hana, lahat ng sinabi mo. Hana, lahat ng sinabi mo mali. Mali talaga. Sobra kong down. Mama Hana. Ano ba? Mama Hana. Lahat ng sinabi mo mali. Wala na ako. Sobra na naman. 212 times... Ah! Mama! Mama, ikaw! 636. Pumingay! Wala gulat Oh, eh. sige, Mama. kaya ko din. 212 times 3. Pa, ginalat Ano? kasi ako ni ate. 636? 1 is correct. Ano ba kasi sinabi? May Okay. bilang pa ako eh. Mama, Ang taas. 4. Hindi, alam ko talaga. Hana, 4. Ito, Christian, 2. Nagkamali ako. Game. Ito. 69 times... 69 times... Christian! Dalawa kayo. Uy, hindi. Hindi, Ay, di ba? si Ate San lang. Oh, ba Christian? Game. 69 times... 4! Ikaw. Ang dali 1, wait lang. 2, Times 4. 3, 4, 5. Si mama na. Mama, Ito kasi. 276. is correct. Anong mali ito? 236 daw. Oh, pinupulungan ako. Mali Christian. ka. Game. 276. Mama, 5. 13 times... Juding! Ano yan? Juding talaga siya. Game. Halataan Juding eh. Yun na. Pahalata ano? Game na, game. Plantad. 13 times... 13 times... Ah! Christian. Juding! 13... Christian, disqualified ka. 13 times... Wala pa. Ang tayo. 10. Mama. Hala, ang tayo ni Papa pag madali si Mama. One. Mahirap ako. 130. 130. Is correct, Mama. Ano ko? 130. 132. Kapag 130. mahirap akin. Mama, 6 points. Tapos kapag madali Christian, kay 2. Mama. Hana, 4. Hindi ah. Christian, umayos ka, Christian. Ha, umayos ka. Madidisqualified ka ng 3 araw. Okay? Mama, 6 na. Guys, 62 times... hindi siyang malungkot. 62 times... 11. Christian. 62, 11. 1. Ha? 2. 62 times 11. 3. 4. 672. 5. Wrong. 7. Ana, Mama. 62 times... Times... 11. Hana. Ang One. dali lang kasi. 2, 20. 3, Plus 62. 4. 682. Are you sure? Sure. Is correct. Diba? Pagsasamahin mo lang Yes. yun, Ma. Madali po. Albert Einstein. Okay, Hana, 5. Mama, 6. Albert Einstein. Ganun kasi yun. Ma. 86 times... Christian, umusog ka na naman, Christian. Ano nangyari sa'yo, Christian? 86 times... 3. Mama, 86. Times 3. times 3.
1, 2, 3, 4. 258. Wrong! Is correct! Tama! Akala mo mali ako. Tama kasi yun yung sagot ko. Okay. Mama 7. Hana 5, Christian 2. 19 times. Christian 500 na nakasala dito, Christian. Kaya mo pang umabol. 19 times 8. Hana. 1, 2, 19 times 8. 3, 4, 162. 5. Wrong. Mama Christian, 19 times 8. Christian. 720. Are you sure? It's wrong. Okay, Mama, 19 times 8. 1, 152. 2. Is correct. Mama, Mama, meron ka ng 8 points. Oo, 8 points na ako ha. Ay, Okay, so, mali. Paano sagot ko? Ha? Ang sagot ko kanina. Iba, malay ko sa'yo. Okay? Okay, Mama, dalawa na lang. Ikaw na ang mananalo ng Hindi mo sure. 500 pesos. Ayan guys, papakita na natin ang 500 pesos. Ayan. Yan. Christian, Hana, galingan nyo. Pa, alam na ako. 5, Serious Ako mo. 8. 8. Christian, 2. Ah, 6. Ano nangyari sa'yo? 6 times 6 times 9. Mama, Oh, yan! Galing siya! 1, 54! 2, 56 daw. Paandayan ni Mama. 3, Ganun ako. Paala kang ganun siya. 4, 5. 54 is correct. Sabi ko. Alright. Nakaganon siya. Oh, ano na ako? Ipapakita ko uli guys ang premyo para masipagay ka, Hana. 500, Christian 5, Mama pa. Makakabot pa ba itong mga to? Ano, malay mo. 13 times. Ay, naku, Christian. Ay, Christian. Pagbigyan mo na lang pa. Hindi, wala. Kung ano yung mechanics, yun na yun. Hana, Mama. Talo na talaga 13 siya. times. 13 times. 12. Hana. Ah. 1, 2, 3, 4, 4, Wala, nililito ako. 156. 5. Wrong. Mama, Ang dami nito. 13 times 12. 1, 2. 2. 156. Is correct! Cut off na. Wala, tayo. Cut off na. Cut off na. Sabi ko nga, 4. Narinig ah. Four. Hindi ko narinig pa. Tapos 5. Tapos pag sabi mo 156. Hindi na daw Cut off narinig na. yung cut off. Hindi, yung sagot mo. hindi ko 156. narinig. Okay, so, yun guys, sinayang nyo yung 500 pesos. Sayang yung... Okay. Bye! Bye! Mama, anong bibili mo sa 500 pesos? Sabi nila, pang Noche Buena. Pang Noche Buena. Okay. Ano daw yun, guys? Pag Noche Okay, so, kasya to guys, kasya to. Pag Noche Buena. Isa-isa tayo, guys. Christian, Hana, bawi sa susunod. Paano galaw? Mama, tanggapin mo ang 500 pesos. Okay, Mama? Guys, Okay, so, Mama, magbayad ka ng para tubig. to kay Kapal. Joke lang, Mama. Para kay Okay. Kapal to. Ha? Okay, so, yun guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Hana, please subscribe. At Hana, congratulations dahil monetize ka na! Yes! Okay yan, syempre guys. Syempre yan guys, dahil yan sa mga solid natin subscriber at mga viewers. Yes! Okay? Thank you! Kung hindi dahil sa kanila guys, hindi mo-monetize si Hana at ang Team Nunez. Kaya thank you so much. Thank you so much! Okay, bago natin tapusin ang video guys, sino muna siya shoutout mo? Christian? Si Mr. Hawaii. At saka sa mga nanonood. Okay. Nanonood, saka sa mga subscriber. Okay, Mama? Siyempre, number 1 is si Mr. Hawaii. Yan, number 1. Masaya. Yan, at saka viewers. Yan.
At sa mga solid na subscribers, si Mr. Mike Jones, Mike Anthony, si Sir Shout out sa Paul, inyo lahat, guys. Sir John, Sophie Jane, yan. Ay, Sa inyo guys lahat. okay, nakatulog na ako, mama. Yeah. Hana, sino shoutout mo, Hana? Dahil channel mo to, Hana. Shout out kay Mr. Hawaii sa mga Shout out kay nanonood Hana. dyan. At sa mga solid natin dyan from Day Start and Day New. They start day. Thank you, guys. They Okay. start until the end para Shout Shout out sa out. inyong lahat na nanonood. Yeah, syempre shoutout sa mga laging nagbibigay ng super thanks. Shout out guys. Sa mga gusto guys magbigay ng super thanks, open dyan. Kaya mag-send kayo. Sila sa comment section. Yes. Okay, sa mga may mga Pamaskong handog. mababait Charot. at may mga mabuting puso. Okay? Yun guys, thank you so much sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! bye-bye. See you next vlog. Bye! Subscribe!